Hello, lovely students. Welcome to English Notes. Today's topic is about German Reformations. So, here is the question: what was the German Reformations? The German Reformations was religious revolutions that happened in the 1500th century. It was when many peoples in Germany and later all of Northern Europe broke away from the Catholic Church and started a new form of Christianity called Protestantism. The main leader was a German monk named Martin Luther. जर्मन रिफॉर्मेशंस एक मजहबी इनकलाब था जो 1500 की दहाई में हुआ था। ये वो वक्त था जब जर्मनी में बहुत से लोग और बाद में पूरा यूरोप, शुमाली यूरोप जो था, उसने क्या किया था, कैथोलिक चर्च से अलग होकर ईसाइयत जो थी, क्रिश्चियनिटी थी, उसको एक नई शक्ल देना स्टार्ट की, जिसे वो एक न्यू फॉर्म में प्रोटेस्टेंटिज्म कहा जाता है। मरकजी रहनुमा जो था, उनको इस चीज़ की आगाही देने वाला था, वो कौन था? मार्टिन लूथर नामी एक जर्मन राहिब था, एक मोंक था। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट हैपन? द प्रॉब्लम्स। इमेजिन द कैथोलिक चर्च इन द 1500 was like a huge powerful company that everyone had to be a part of. Many people felt it had become corrupt and was more interested in money and power than in God. Here was the main problems. First is selling get out of hell, cause indulgences. The church was selling piece of paper called indulgences. They said if you brought once, it would reduce the time your loved ones spent in purgatory, a waiting room before heaven. This made it seems like you could buy God forgiveness instead of earning it through faith. Number two, the church was rich, the people were poor. The Pope lived in huge palaces that was being built with money collected from poor German peasants. This made people angry. Third, the Pope was the boss. The church taught that you could only get to heaven by following the Pope's rules. The Bible was only in Latin. The Germans or another language people can't read, so they had to rely on priests to tell them what it said. हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ, ये जो रिफॉर्मेशन है ये स्टार्ट क्यों हुई, जर्मन रिफॉर्मेशन, और इसकी कौन सी प्रॉब्लम थी। तसव्वुर करें कि 1500 की दहाई में कैथोलिक चर्च एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एक ताकतवर कंपनी थी की तरह था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि उसका ये मकसद था कि सब इसका हिस्सा बने। तो लोग जो थे उन्होंने महसूस किया कि ये एक बदउनवान हो गया और इससे खुदा से ज़्यादा पैसे और ताकत में दिलचस्पी है। यहाँ अहम मसाइल थे कि यहाँ पे गेट आउट ऑफ हेल्थ था, यहाँ पे कार्ड बेचना स्टार्ट कर दिए थे। चर्च ने एक कागज़ के टुकड़े बेच रहा था जिसे इंडल्जेंसेस कहा जाता है। इनका कहना था कि अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको अपने प्यारों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा और जन्नत से पहले एक इंतज़ारगाह में गुजर जाने वाला वक्त में कमी आएगी। इससे ऐसा लगता था कि आप ईमान के ज़रिए कमाने के बजाय खुदा की बख्शिश खरीद सकते हैं। नंबर टू ये था कि चर्च अमीर था, लोग गरीब थे। जो पॉप्स थे वो एक बड़े महलों में रहते थे और जो गरीब थे जर्मन किसान, वो उनकी ही रकम से, उनकी मेहनत की कमाई से वो जो पॉप थे वो अपने पैलेसेस महल बनाते थे। तो इससे लोग बहुत नाराज थे। नंबर थ्री, पॉप बॉस था। चर्च ने सिखाया था कि आप सिर्फ यूरोप के जो पॉप हैं उनके असूलों पर अमल करके जन्नत में जा सकते हैं। बाइबल सिर्फ लातीनी जबान में था, वो एक ऐसी ज़बान थी जो ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ये बताया था कि आप जो पादरी हैं आप उन पे डिपेंड करें, उनके कहे हुए चीज़ों और उनकी कही हुई बात को आप मानेंगे, वरना आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। The spark Martin Luther, a smart, serious monk named Martin Luther, was deeply troubled by these problems. He especially hated the sale of indulgences. In 1517, he famously wrote down 95 arguments against indulgences and the other church practices. According to legends, he nailed this list to the door of church in Wittenberg, which was like the community Boltensburg back then. This act was the spark that started the fire. Luther's main idea first is faith alone. You don't get to heaven by doing good deeds or giving money to the church. You get there only through your
personal faith in God. This is the most important idea. Number second is Bible alone. The Bible is the only source of religious truth, not the Pope's orders. Everyone should be able to read it for themselves. Number three, grace alone. Salvation is a free gift from God, not something you can buy. मार्टिन लूथर एक होशियार संजीदा राइब था। वो इस मसलों से बहुत परेशान था जो कि पॉप्स ने फैलाए हुए थे। तो उसने इस नफरत से तंग आके 1517 में एक मशहूर क्या लिखे एग्रीमेंट लिखे 95 एग्रीमेंट, जिसको थीसिस कहा जाता है, अयाशी और दीगर चर्च के तरीकों के खिलाफ लिखे। तो ये जो लेजेंड के मुताबिक था, उसने इस फहरिस्त को जो 95 एग्रीमेंट्स थे उसको उसने चर्च के दरवाजे तक पहुंचा दिया और उसको उस वक्त की कम्युनिटी के मुताबिक उसको क्या क्या बेल्ट एंड स्पोर्ट की तरह था, उसने उसको जो चर्च के डोर पे लटका दिया। ये अमल वो चिंगारी थी जिसने आग भड़का दी। तो लूथर के अहम ख्यालात कौन से थे? आसान जो लफ्ज़ है मैं आपको समझाना चाहती हूँ उसमें, तन्हा ईमान एक ईमान। आप अच्छे काम करें या चर्च को पैसे देने से जन्नत में नहीं जाते, आप अच्छे काम करेंगे तब जन्नत में जाएंगे। पैसे से नहीं कि आपने पैसे दे दिए चर्च को तो आप जन्नत में चले गए, नहीं। आप सिर्फ खुदा में अपनी जाती ईमान के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सबसे अहम ख्याल था। अकेली बाइबल मतलब कि जो एलान बाइबल थी, बाइबल ही मजहबी सच्चाई का वाहिद जरिया है, यूरोप के अहकाम नहीं है। हर एक को खुद से पढ़ने के काबिल होना चाहिए, मतलब कि इसको उस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट ट्रांसलेट होना चाहिए जो सब जो कंट्री के लोग हैं, सारे लोग हैं, उनको आती है, जैसे कि जर्मन लैंग्वेज हो गई उनके उस वक्त की, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त लैटिन में थी। तो थर्ड जो है अकेला फजल, मतलब के यहाँ पे है अलोन ग्रेस, निजात खुदा की तरफ से एक मुफ्त तोहफा है। मीन्स के जो फ्रीडम है, जो कि गुलामी मतलब नहीं है, जो आज़ादी है वो खुदा की तरफ से क्या है, एक गिफ्ट है। आप उसको खरीद नहीं सकते। सारे लोग क्या हैं, फ्री हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है। What's happened next? Luther's ideas spread like a wildfire thanks to a new inventions, the printing press. For the first time, pamphlets and the translated Bibles could be mass products. Number one, the church get angry. The Pope demands Luther take back what he said. Luther refused. Number two, the emperors gets involved. The most powerful ruler in Europe, Emperor Charles, put Luther on trial at the death of Worms. A meetings not a weird food festivals. Luther again refused to back down, famously saying, I cannot and will not recant. Here I stand, I can do no other. Number three, Luther becomes an outlaw. The emperors declare Luther a criminal. Anyone could kill him without punishment. But a powerful German prince, Frederick the Wise, secretly protected Luther and hid him in a castle. Number 4. The Split. While in hiding, Luther translated the Bibles into German so ordinary people could read it. His movements grew so powerful that it was unstoppable. German prince who support Luther's protests against the emperor's attempts to stop them. His दिस इज वेयर द वर्ड प्रोटेस्टेंट्स कम फ्रॉम। आगे क्या हुआ तो देखते हैं। उसके बाद जो लूथर था, जो मार्टिन लूथर था, उसके ख्यालात, उसकी नई इजादात या एक नई इजाद थी, उसने तो नहीं की थी, लेकिन उस वक्त की नई इजाद जो थी कौन सी थी? प्रिंटिंग प्रेस के जरिए उसके जो ख्यालात थे वो जंगल में आग की तरह फैल गए। प्रिंटिंग प्रेस पहली बार जो पंपलेट और तर्जमा शुदा बाइबल जो थी वो क्या हुई, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे उसके ख्यालात को क्या किया, बहुत ज़्यादा फेमस किया, लोगों में फैलाया। जैसे कि नंबर 1 है, इस पे जो चर्च था वो नाराज़ हुआ और पोप ने लूथर को मतलब कि वापस जाने का मुतालबा किया कि वो वापस चला जाए और हमारे जो काम है उसमें ना अपनी टांग ना अड़ाए, मतलब जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहें। लूथर ने इससे इनकार कर दिया। तो वहाँ पे नंबर 2 जो है उसमें है पॉइंट है, उसमें शहनशाह भी शामिल थे, जो किंग्स थे, जो प्रिंस थे, तो वो शामिल थे। यूरोप के सबसे ताकतवर हुक्मरान जो शहनशाह था या जो किंग था चार्ल्स 5, उसने क्या किया था, लूथर को डेथ ऑफ द वर्म्स, एक किस्म की मीटिंग जो थी, फूड फेस्टिवल नहीं, ये मुकदमा चलाया था। उसको प्रिंस जो थे, पावरफुल थे उस टाइम के यूरोप के, उन्होंने कहा कि तुम पीछे हट जाओ, तो
مارٹن لوتھر جو تھا اس کا ایک ہی سوال تھا کہ میں نہیں ہٹوں گا، میرا یہی کام ہے اور میں یہی کرتا رہوں گا۔ تو نمبر 3 پہ ہے جو لوتھر کو غیر قانونی بنایا گیا، کہ اس کو کہا گیا کہ یہ آؤٹ آف لا ہے، یہ نہیں کر سکتا یہ جو کر رہا ہے۔ شہنشاہ جو تھا، مطلب کہ جو وہاں اس ٹائم کے کنگ تھے، مطلب کہ بادشاہ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، لوتھر کو مجرم قرار دیا۔ کوئی بھی اسے مطلب کہ انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ اگر کوئی اس کو مارے گا، قتل کرے گا تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ لیکن ایک طاقتور جرمن جو پرنس تھا، پرنس فریڈرک جو تھا، اس نے کیا کیا، خفیہ طور پر لوتھر کی حفاظت کی اور اپنے ہی قلعے میں اس کو اپنے ہی کاسل میں چھپا دیا۔ فورتھ جو تقسیم تھی، مطلب کہ ڈویژن چھپے ہوئے جو لوتھر کے بائبل کے، اس نے کیا کیا، جب اس نے پروٹیکٹ کیا اس جرمن کنگ نے، تو اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پہ بائبل کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ جرمن میں کی۔ تو اس کے کیا تھے، وہ جو وہ چھپ گئے، اس کے جو پمپلیٹس تھے جو اس نے ٹرانسلیشن کی تھی بائبل کی، وہ اس وقت چھپ گئے، کس کے ذریعے، پرنٹنگ پریس کے ذریعے، اور وہ پھیل گئے۔ اس سے کیا ہوا، اس سے ریفارمیشن سٹارٹ ہوئی، لوگوں نے اسے پڑھنا سٹارٹ کیا، اور اس جو فارمیشن تھی اس نے کیا کی، وہ ایک قسم کی طاقت آ گئی اس میں، اور وہ زیادہ ہونے لگی، مطلب اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ اس کے نہیں، اب لوگوں میں وہ بات پھیل گئی تھی کہ ان کو جو پاپ ہیں، جو چرچ کے پاپ ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ صرف منی اور کرپشن کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس میں کیا تھا، جو وہاں کے پرنس تھے یا جو کنگ تھے، ان کی جانب سے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی گئی، ان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ لفظ جو پروٹیسٹنٹس آیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو کیا کیا گیا تھا، روکا گیا تھا کہ وہ یہ نہ کریں، اور وہ چرچ میں جو پاپ ہے یا کنگ ہیں، وہ مل کے کھاتے رہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ What changed? The Reformation completely changed Europe. A new church, the Lutheran Church, was formed, and the separate from the Catholic Church. It focused on sermons, singing hymns, and the peoples read the Bibles in their own language. Politics power shift. Many German princes become Protestants. This gives them an excuse to take power and land away from the Catholic Church. It is also weakens the powers of emperor. Wars of religions. Thus, this split leads to over a century of terrible wars between Catholics and Protestants across Europe. More branches of Protestantism. Luther's success inspires others like John Calvin in Switzerland and King Henry in England to start their own Protestant church. اب یہاں پہ لاسٹ میں ہے کہ چینجز کیا ہے ریفارمیشن کی وجہ سے۔ جو ریفارمیشن تھا اس نے کمپلیٹلی چینج کر دیا یورپ کو، اس نے لوگوں کے جو بلیف تھے اس کو کمپلیٹلی چینج کر دیا۔ نیو چرچ بنا، کونسل لیتھرین چرچ فارم ہوا، انہوں نے بنایا سیپریٹلی، الگ، کس سے، کیتھولک چرچ سے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ فوکس کیا، وہ سرمنز بھی کرتے تھے اور سنگنگ ہائمز، اور پیپل کو کیا کرتے تھے، ان لوگوں میں وہاں جو لوگ جاتے تھے وہ اپنی ہی زبان میں بائبل کو پڑھ سکتے تھے، مطلب کہ جرمن میں یا کسی اور لینگویج میں، بہت ساری لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا، تو لوگ آسانی سے وہاں چرچ میں جا کے بائبل کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے تھے اور ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے۔ پولیٹک پاور شفٹ جو تھی، تو یہاں پہ بہت سارے جو جرمن پرنس تھے وہ کیا بن گئے تھے، وہ پروٹیسٹنٹس بن گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے پھر ایکسکیوز کیا تھا کہ وہ اپنی جو پاور ہے وہ لے لیں اور لینڈ کو دے دیں، مطلب کیتھولک چرچ کو۔ تو یہاں پہ ہے کہ جو ان کی پالیٹکس کی جو طاقت تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی۔ بہت سے جو جرمن جو پرنس تھے یا وہاں پہ کنگ تھے تو وہ پروٹیسٹنٹس بن گئے تھے، تو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے اور کیتھولک چرچ سے دور ہونے کا ایک قسم کا بہانہ فراہم انہیں ہو گیا تھا، تو انہوں نے جو یہ کنگز تھے ان کی طاقت کو بھی کمزور کر دیا۔ اور جو تھرڈ ہے تو اس میں ہے کہ مذہبی جنگیں جو تھی، یہاں پہ ریلیجیس جو واس تھے، تو اس کی تقسیم کے نتیجے میں پورے یورپ میں جو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان ایک جو سینچری سے زیادہ خوفناک جنگیں ہوئی تھیں، وہ بھی رک گئی تھیں۔ تو یہاں پہ جو تھا پروٹیسٹنٹزم کی مزید شاخیں جو تھی وہ لوتھر کی کامیابی کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کر رہی تھی، جیسے کہ سوئٹزرلینڈ میں جو جانس کیلونز تھے یا انگلینڈ میں جو کنگ ہنری تھے، تو انہوں نے بھی اپنے جو تھے ایک قسم کی، انہوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا کہ وہ
پروٹسٹنٹس جو گرجا گھر ہیں ان کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے لینڈز دیں